Tobe. Ebia miga gele mi antilika. Be mi agbaka son vide sokuro agbeto me via be nyonyo nti boa nya sogbe anami mi ade mi adoko zere kake to bobe amoje si mi ho boa mi agba de mi adoko sofion. Après, madame, mi awe kendo amedi le to gbene to di no to ameke le po yen dagbe mabu leke le kapopo ya me to gbene to govi nyon to govi unsu to gbene amesia me ameke o jesi dagbe mabu keye be kasi wan tipo keye okpo ya yilade okpo dagbe de le me kudo ameke le odona keye mpopo nope gobi leke yebi na imbeji kinyambe na dagbe mabu kasi yenchi wan takene wa keke bina nemile bli asibe nchi kwa nkano jibe nuke ame ya elejia elakpo e bila kafu musibele ke ya me poteo le kafu ma me ke wodona le kafu ma nye dagbe mabu olejima jago bako na pokane da dagbe mabu le 00228 90 93 68 12 allo 99 42 70 45 10 amagbe oto egbe ola ameke pona santé agbetobe pomea agbetobe lamesin bakpaji to yen dagbe mabu munyi nsona ama de so dado deji eye be dona ebe gbe gbongbon me bakpaji chan dagbe mabu te penado ame onti e o te pona vovo le o abe dome o aba home o abe nu sapeo Tobe mi so soro mi adoko dibe na be nuke ye mi ho so feto mi valo nuke ye togbo sodo asinamia ya so pero agbetopo me vianti apake di o gbongbon me ya alo nchi la me nuke mawu do yen dagbe mabuji ke ye mva keke ya me fie yin be na la mesin bakpaji la mesin la no si o ke ngbo pe no do nde be la wa o la tewe o le o nene benu ne be agbeto chitre do nchi o bina o magbayi o dagbe de pe ma vano o wa leke o la gbajagbagba ke o la tete gogo yen dagbe mabu nchi po a alo ke mate so do ke mate wono wa megbeto ke chitre do nchi o bina de dagbe o ke obi so feto me va e o le sa piwa tagbalo e piwa tawan ko le sa e nkubia jagbeto be nme eye eso mavo e bi plo so to vodu odo me e do vodu alo e so boye le do no magba hole ne be ameasi ke ye nu ke maudo e o va keke amea o la te ko e fafari if ya so kudo lo mesembe nyonti ade e doko mi danale lo mesembe akpajo mi la tem agbon devi na mia la mesembe akpaji ya e be nanu ko nu ke yen dada gbamabundu tu nan to ko mleke be na be ne olele ne be do ne be o va gbo yen e yen be nu ko e do ye o pla lo do ye la si meno e ye o le o ne be do eye yunsuwe oyin eye dollar lo meno dollar lo no ole odo ode ka le jadu ga ke ole pa ode ka le jadu ya ode ka o matedu yo agbetopo eladuku eye o jagbagba kaka ole ko odo wa ode yonu e yonu ava hoto no a fufofo a problem edu aya eto afide pepe fufofo a eglo nye dagbe mabu nye mu imawo vo agake egbeke mawo fiom nuke mawo doji ye mva keke ya me e yen so le pedo ame ontia mate wa masi ne nyonua e be la fofu alo unsuwa ke de nyonua e be si amunyon e to afide pepe si e be si amunyon e mtele dofo nuke le rene ne be nu avao amasi le keye mate wo ne be unsuwa ke be ate dofo ne nyonua e o la te po vi o la ji e doke be le o doke be pla lo sukru ke be nu ke be le po le me a agbetopo la dukui voix égale va voir avec la du kuya mpo e parents bo famille opoji bele po sans que manye ntobe vi ao mamu londa me de peji bi ne va ke ya me fia ma divio mamu londa me de peji o ke ye ne me da me to produit yen be won be zanzan e la dofu ke ye be la divi ne nyonu be nyonu amutele fofu o amasile ke ye mate wene ke be la te fofu la divi amendo le a e fo e be duaya e ye be fo eye podoale kaka ne bila o 5 mois 6 mois nene be fois egle
nous que les nan nene benu nye dagbe mabu magba koi gome makpo nous que les nan nene benoa que et les fofofo les bléa makpo igbone les gbongbon me ba padi ebe lo awa gbe alors me anto po e jonene que ebe vidi doa e fla que ye mutele na fois e bilate dio amasi le kenebe ton ne be amasi azan po nkando jibina e lakpo dule na mi sokudo evi makpo dinti ku hevovovo ko no nentia va gbeto po me aminya bena kempo la be adivia odola no ntetiri dola no asio ke ni ni be via ke ocho plova hia mea na tempo be hia ogbone ya merekele ye mpodo ntetio ya gbobe e isukulu alo plado va edoa mlenya wonyo nezoro mi agbode ku hewade ila tempo do nchinene dagbe mabuke ole po le fia kengbe gbe ala do egbebe gbe ya alo boke mi ngblen be nukle eye be imbo alo yin gbongbon me ba padia egbe de na gbe amagbe eye o la tele dasi kengbe boke ole wo alo boke ole sa eye be dona be gbe no wa amade pe mu le gomene wa egbu amate do ebe gbegbe do kengbo ko yen da dagbe ma onde pepe ya ejebe mva ina feto mem biona sigbebe na meke do pe ami le marché ne o dagbe mabu ma ho nko no e preno wa ma ho village ke o so wa ma ho ke ye ma o constatation ma yo ape clan o nuke die nuke le don pono eye e doke oduaya eye o pla alo sukulu ke oyi oduaya eye oyi sukulu a eye o ho diplôme la lomeno eye o ya o tite o la podo ebe le gloa nuke le renene be noa le vao mayo ape clan o keye makpo bena noa ke le jware agbeto be nu nana elo alo gbede ma o mebe nu nana e ke yo ape clan o le ke ape clan o le jaglen nuke le joro jiwa ape clan o le jaglen nam ke ma ela dagena me ma va do nene ba nya ma do no be na lekeji o la no ye agbe o me ba te fa ya si agbe topo ele yo me na o leke anebe yo ape clan o leke ape clan o ele ja 200 ni ke le joro ji o e ke ka ke me o le présentement e ke joro ji o va ya ape clan o ele ja gble na yen dagbe mabu ke ye ma te do nene be agenya no mu be yen topo ela joro be na de a o leke o la o a o hosa avant ya leke na zen a o ho eti ya leke na to dudu alo gbede fayo avosa ya leke ao anu ke le wo wa ape clan we la 200 ni ne dagbe mabu be na de ame ya leke a moya je o la te to ke o la te po ebe doa be wona okay o do asi e asi sasa mu les ono wa nu kenji asi o mu les on par exemple mi ano video no na moji duta ke ye imbe na o wa one o le atia e genale alomeno no le ka esonale alomeno nuke le renene be noa le vao okay so Afrique okay so gemadeji e o vai dubu mea nuke nche o idua medo o la po dode la o enche o idua medo mi ano video ina duta ke on pona unsu ke o la de chan nuke le renene be noa le vao alo unsu ayo dua ya yo po be na de unsu ya la dem alo ndo lolone unsu ya ke made fo egbe sopoa pro nene be unsu a e dasi ile nchi nuke le renene be noa vao e jebena okay no vien oyi vien ole se nko yen nene a jagbagba na te gogo yen dagbe mabunti mayo ape clan o nuke le joro ji o ke we a oyi mo aji o mu tele po dole o mu tele po so lede o a o odua ya kaka e do ayo po na o po gavidi aga mu tona telasi me no nuke le renene be noa le vao makaka pe retrieve wa me eye makboy magbele no ona kelia hôtel fide a dude pepe me hôtel yovode keyembe na nene be kokhya me pole ne ovada mabugwa na otegogo mu ne oteyoma nkando jibena nene be nu kele joro jiwa ela note e tokpa dielo no pa dielo alo chlome nene be noa ele wo ole makpo e magbele no bo o la to le kokhwa ya dudu wa ke me ole ya o la to le me Atogbe mi la se menywere egbe amema va mi agbo fipo ami wa chikere dare ke mi la so ne bo yi na vezan edoya be atike be edoya be atike ayon atike ke la dado na mi on de mi do la tro yingbe so ami anti la kweme fa ne va me be ne ba me am dibe alo ma gbere ke e va ne me ba me do vana vo ma dibe mi akaka yo be we tribi me wa se ku ho ke mi do na ko la
eva vanaime ke yemi amechi tele ke la gblem bena de au ye bunji bena de one ko yebe wetrivi mo be amasi po eleji amasi ya ele e ho amewa ke yembe na medele ke yemi na be o mjibe wetrivi yebe wetrivi mi one ko e na yewa ne nu ke ele wo on to po bena doya le ke po elele amasi le ke nchite a mate seno mate weno bena amasi ale ke to ezanzan le ke po nkando jibe nu ke ele wo wa o la po duleji voa o ke o duaya o ikonji nene benua le wo o to afide pepe bele glo o i church o keke e dolele la na ile ke sigbe vi majiba paji alo kafla mi unsu de le a o ngbale chitele unsu me o eye be glo keke complet o nya vivi se ke le nyonu me a o yen po egbe fifia o ngbava le chitele unsu me o e glo complet eye muy faiblesse sexuelle bi yo e voix ku keke complet o ke le nene be problème me ase o la te church eye pastor la te dogbeda ke nene benua e la te va me mate va me amasi pe olazan amati ke pe olazan voa kafla de ole amuina gbalo ameke de be son enya gu ke le be son ame enya yakebe du kengbe be de be son tamuyo amewa eva ito fo adeji alo atavia adeji alo atagan adeji alo to aji be na de yonu yake mu de ayem jibe yonu ya ne gbe ngbede o nuke mate we eye ne unsugbu do yonu wa gbo a unsu wa la do problem so imavo ele eye mi wona eye o wona ne nene benu ebenya no ikonjicha omule jakpo solution ne o te ple viagra de pepe ma odono ke mokeji oto so nene benu le nyonu anchi eye o unsu wa over ilo nene be do le nyonu anchi a mo aji pe o la teto ke o la tepo ame wa la tepo duleji no mto mo aji o mto gbongbon me ba paji o ne be kafla e church ye mai eye vola chitenam alo gbede atike ma ba inu eye vola chitenam ao ola nu atike de pegwe vo amate wo dono ejibe nene benu ebeyin e odo voa ku no keke complet a va yen daguma bugbo pokanam les 90 93 68 12 alo 99 42 70 45 10 numéro wa me vewa keke le WhatsApp nam si bebe na problème ke odo eye be problème ke o di sa to afide pepe be glo eye onu atike keke be glo a nu ke yen dada gbamabua mu wona yewa zande asibere ke mi benye bena nusude o jinala alewa ba hodo tia e ba vani mebe nso a de o be nu ko ona e gbele na nu le wasron tonti ne ba mebe ni be nyonde e sura onu be ba to be eto jegbandi ye be gbele lentia amiro to ba ona sibebe ele di la itaji no ni ne are ni de kebe amia opole titero mi agbade de mi la tenpero po mi antia nkando jibina meke gbogbo de ole ayina nene kaflalo unsu de ole fifi ole moji voa kake de konu ame a opoto le gbesi agbe nebe unsu de munya o ne data wa be son po a problème va nyonu amunya o efi e wo le gomene nene be unsu a e la to dolele e dowan kebe e dowan keji be to ela no le dowan po nu kebe dolele be nyamanya famule jate blene son abina de ao ndafo gbelo yen gbale alo ji wa yonu patamule be sosome la te de mene wason amende wa odina e gomene wason ne de gomene wason gbona bina ao enu amu inde pe okay ko blena npo a nse ngbawe ko voa e wan kune nswa parce que e son dafo gbe be bleno bena e dafo gbe et un problème non et do la te tok bleble o la bloqué o le mode pepe di passer de kon me o le yenya be o se funu angome o ameke le de kon me ne so dafo gbe ne va to ne be na e dafo gbe ya le ke be la o ah fike o yambe duta emile o ya odo la ya kwe o mle ja danu ne magbaduke o yen gbaja mlo gbo ke o parce que kolenchi yen o se mera ko glenene o gbade nu akeke sokodo nyonu aje wa parce que e va yo ebenu va gbleno o ya o la be imusi o nyewa mu kan yo o se mira voa ne nyonu de o lia o dona jibina e ma gblene nso agbere o parce que nso ala va gbe e vo dolele va le fun e la no le dopo ponji po la no yi fo ma nya nu ke le jo la pa di anu so e la no le do lo nyonu am gblene nso wa nyonu ala no le do parce que nso amusi o se mira nyonu abe problème wa nyonu ala no le dopo
nende pepe activité de pepe le nyon wasi ala tok bleble fo amanya be na de noa ke ye wo a entie ye be no le ble o nyon de wa va tona wa son le ke be na de nyen gbala lo je vo on so ala doji be na de nyawa mu nyare pe o evo on so abe no la tok bleble e la tok bleble kaka e ne mu jagbagba wa e la va bionu la du ne ku vai mecha e la ku parce que a son da fogbe be to no ton de konu wa ele rame o la po kafla nyon de le fifia la jotu gbeje nyon de la yan popo nyon de voir et son de a un problème ne nous quel na ne be no o po be famille o mea mi mu de na fu gbere o e we a o fofo a o de ne be fo ke o de ne be fo la tena ke ye mbe na o npo le nso abe apaji o npo le yon nso agbo e o fofo ne o de fu ne be fo e la tena ke ye mbe na o magba te po son la de o ola to afi de pepe ne o ya ne nu pot ne mi ameke inu huno alo mi ameke le humbe do na o me eye ke mi nu pola ne mi po mi gble no ala be ya nu amu yin pe o voi e nu be nu ai le gble so nti o ile mi abe bia odi e mi agbobe la mission ba pa odi mi de nu de kudo ife mi la mi zande ya isi ani si Amerique ye ele de pepe les zones nuere ele idomi le boare e ke ba me ani se mi aben kwa apakaji me mi la te pere nchi lo mi agbobe de pepe les zones ele ile gbo ndoku here popo ame wa chala tin va mi agbo mado akpe no le apawanji eye mi anovi alo mi afofo mi atode ole eye okpona igbebe na nde pe ngba potone ye o parce que ebe activité oli ebe nu nyona me oli ke nu ole yono wa de leke ola o ejebe na leke ke ola o eye o magba trova ingbe dome o wa patron no ji ebe mo azirika nko ke ole ya o so ebe ejoji na mesia me même khlo ntonto ke okui ne nyande tuole ke amewa la sepo ke ngbe zan la do amewa la se ne egbo jiji chan o la te so telephone la yo ya o so ebe no ya ogbo sugbon nene ya ase okui mi do diplôme de ka alo mi venavi e o jimi gbere kan to chan na me de to ale yinko so mi mate do même garan gbere mi mate do même power gbere o amede la no nko ne no via po o so ebe o le nko vi chukwide ne ele georgine a ela no complet e o la gun be khron wa ebe khron wa po ina na conseil be se na voa ngbagbado nchi wunu e de kala te na e o la va ingbe do me ke nu le yon no wa jagbagba ke o la te o protection ke nu ke o la te gbado nchi be na de ne be agbeto gba chite do nchi alo ye no victor de ka gba chite do nchi a ma so edo agbatro no ne be protection a e jebe nu ko nya ole dunu le do pole mlan e nya nyem dunu fo akwetara kwenchie ya eye we a ole duta vi nyem duta o e ya le fie o ma bonu po adomezele funu o nto ma nya bi na de adomezele pele funu vo adomezele funu le keke o la o keye na amewa ma gba su ji odudu gbede o ela no church o fa fo akake tro gbado de konu anchi bena de protest nde la nainam ke bena na tro po ngbe domele ka manya bena de awo nyecha nde la simenam kake le church fo angba po bena de awo nu le nyo egbepo a evo yi matro asiso yedo kwenchi o ngba onene o milano po kensi no to gangan de o amedoli agano na wa sivo akafla evimu na yo ola va ye ho amebubevi la tu fin de ta o la pa medolia egala na yin de voir evi ke o dia evia de pe mudo na ta no mu le fifie gbe wa o ma nya gbeto complet nde la manquer le wanchi nu kanchi bele nene o parce que o trodo on to kaka be glo ke be glo a na o jivi kwa ke ngba o jivia wa o le po e o la glenso de vi wanchi le vi feme le glo nene ne le sukulu amanya wo ban gbede o kebele nene no adele ke o wala na impodo de vianchi ya ngba glembe na de galesi evo nembe ya nekpe mulo ya ne de vian ngba yin nekpe wa ya gba jivibu ngba onene o
Jagbagba na pokana yen dada gbomabu devi wa ko di eye mutele yan de pele suklu ele nu sigalo ele yogbe ku le nungome okele se nko yen Jagbagba nuke na devi wa ebele wonene o mi la khoe nene be noa le devi asi o le moji o le togofi o Jagbagba na tegogo yen dada gbomabu nchikpo a o la pobe na de yebe via etrova jojo menyu to aji Enyo to we fi abi je mi ade nu bi de mi na mi so kuro ami do ko we ogbona be o sin pe na o sagbedo ye amede alo tasino de be gbe mpopopo le yo mi na o agbe mi yo na o wade ekebe ami o wa no wa chon te gogo mi ade emi la tempero antia e fi poda me eya ediso wu ebo me kewe la te pofido be la te dilentio e to kejiwa ne pofido ala dintio eno kejiwa ne pofido a ela dintio ne fipode e pasamedoa agbeamea nko na gbedegbedo eye imbe na nuko enuke o ma wone eto owe o dezun to nti ozun la medome o don pen to la medome ne evejine to ne gbe nya nyawa ke ogblena ma o la po ele jipo ne nyepo jiwa o do problem la gbe o me ne to ogblena ne ne a Jagbagba na ho nyawa ho ele si ngba kan ga ke odo e ga o keke la gble nu o keke la fion fifi dien ke o ma do nko parce que o do npen kaka veve to imbe na medo le a o do na ji kaka dana lo wa to o dona di kaka o dana lo wa no alo ayo o de wa jo le fie na yovode donne lo asime no do pe o ne nan no ne o la po be na de ne gbekegbe to va do nku nene be nua nkan lo jibe na ekeke la va zero donc ne o jagone to a jibe na a Jagbagba la fon me la de kuku ne mu zede ka o la o gbesi agbepo atowa yin kuku dede ne to kudo no ne parce que nuke o mu wa na nuke o ma wo wa o we do wa gbo par exemple on to vi ke ojia aya e odu kaka ojivia fa ne devi wa ba so asi so to le kebe na de e to yen e be do asi no le ke alo e tutu o vai jan alo ezun la me do mi ade ke o la o e la vewe enye po ejiwa nya yen mu wona to yen o lo e we awo na ma o la po ele ejipo e donc egbe wan fi kebe ya ejiji kaka ma o me wan ta ne ba medele e ya mi so do conseil me si gbe na medele ne fi pode wan o won ne benu vla fokpo ne to o ngbale o alo dezun no nti alo to nti ozun po vla fo e yo mvale o ngbava na o mule o kuvo ke yo po be na de alo nu yale ki amu e polo Jagbagba na toucher dagbe mabu Jagbagba na yom ona ke le funu o lawe eye be ejila fa le maumea ma do son le magble no e wa mu le me o nto enua nyon vo enua to nyonyon eye be va le gbledo a minula ji e gomepo be na de nu ke na ya me ya nu nyon ne e be va le gle o mi la ko e gomepo ona ke le funu mi la we eye fa la va me mi la po nyon de wa o fona fu nyon de o la ikonji le java jivi kamesu e be la va jivi fois e via be jijia problème va donc tanya nu ke be la o le keke ya me nu ke be nya le sukru ame alo nu ke be nya ne e vijiji wa ba padia e o e keke be glo e rien be ame wa de po la dakakla ne nu ke le now gbogbo to ai kuna e sona mia no gbo nu magble o glene son le home nu ke nu mate glen o glene son le home be nji bibi ne eye efu la si o ko po ne be nu po a ne oyi vgpa de nu na glen son alo nya ya ke glene son ya ne ye be jibibi le jimene ya nyawa evai e pa lo glen ya le ke ne son ya ne son o le funu o mun le o amedela no ball ko anji po yi amewa se po a evo ma do 10 minutes la jivi ma ko 5 minutes la jivi
leke kafla mia no de ole alo mia mion kafla nyon de ole tu kara vide le o ekuto so na do me e wo ndudu po a e dara kanji ejo nso aladu yo madu yo muken o no o keke a e fulasi o nebe ole wo nene be noa mu be kafla enti ole wedo e vikele podome a ele po be na a tu kara le e to yen kudo no yen do me ne la va fie a ela butame kake mui entobe jroyo mauke we e be gbana fie a eye so nenebe bubu po ado eji so podome e be gbana yen wa ela va fie ela defu amendo le a la pa ola divise ka de via la tro no o keke aso kunado nuke e fu le podome no e ole gblianti keye devi wan va manayo e la tro va de ole amia no aze donasieme parce que ole gblenoa mia no olese o afide pepe que ole ya oku ole du fie ke mi le fifi dia mia ku do ele du ta ne bi aze le defuna media olapo elinana ke ya mewa be gala no gble gadome la no gble na mewa po ne so nu sasa de kwi anu sasa mai nkone o ne bi aze ba pa dia wan ne bi aze ale defuno ntonto a o la no po be na o mla exam o ma no download no download mais ne be kaka be la 2 heures de temps 3 heures de temps ouais o la no fond la on mais o la no vont la no do la on mais kaka nu ke o le po la on mais elle a gan onto o la fond la on mais télé la mede aussi ala na indo télé gome la to télé popo aje mu le jawo àwọn aso ne be o gba mla yan o la gba fond poi parce que azele de funo we wan enana ke azele de funa mede wa la tena ke o le zon le ke alo la na ile ke a o la no po yedruka la no blao ara yen la no blao azebe gbongbon we wan ape clan o jibena o ne to le khahawa ke me o le a o ne to le khahawa me enche bele nao jesido wan o fo amia no video le a o munyene o ne mami le defuna mede ne un suwe be nya o la po be mate no yon de kaji gbere o ne po yon le ke a ela no jule ne po ya le ke ela no jule ela tena son o ke o de le homono ason mate no gbo ela tena ke yon wo yin eye o le ji bere aya de son okpo yon wa oku imi dora okpo nswa oku imi dora Sophie ma o petriton nsu wan la da si le nti o parce que o le po nsubu be gbale George no so wu eke o le po oku imi lea mami be agbenono we wan enana yon de o le au fond là on la mla leke la no coudrin badabada o donc sou me o alo zamelo et la no coudrin badabada o la no fond là on me la so be ye coudon soulé nain la ba me fois eji voleke e fond mu le jakpon sou la rada mene o mami be ona we wan ne mami le defu no nsu e la tena ke ne be fond abaji keke la glene e la so be coudon sou e coudon yon we le nain la ba me fois yon de pe mu le egbo eji voleke fon 0 nyon de pemula egbole abadjo mami be nu ona we wan ele gbagle na gadomena me ne mami le jagle gadomena wa we ane o dole ko khosarel wa manote la lo meno depo la sono di sa no pa me aleke ya ela ebenu la jojino e gapo o la de to no pa me aleke ya ebenu la jojino o la gapo o la de to e nana yon de o le chane be o sasileke alo do me o le do de o le o e gamute tona tele wa basi mechan mami be wona we wan okwa tobe mi do nuwo ya yoyo kele mi asie mi la ona juko e vividia le gapopo yo mi amia gobe enana to he kele mi asie mi drarona amoye mi la so ayo bonegere mi aji ni wa po dagbe pedo nchi gan kele eye magba na ma ko to ejine toji no lao keke wan bina 15 novembre dada gbe mabu le koto ijine toji no lao keke bina le jao church gande le gbongbonme be church de le jao le jagble fie mawe le jagble ba la glace no vado ba la glace pour Tchagwana pour Canet d'Adagmabu, les 90, 93, 68, 12 a dit. Alors 99, 42, 70, 12, 70, 45 a dit pour
des violateurs pour va boire la home nous les gens n'ont pas les 15 à les filles parce que ne pe agbanale ke a mia totavetoa oke na wa benu nuko lona agban ke o lona nana ke o nana o lona esuna gbon oke o mu jibina yebe vi la no nana wa mewa jagbagba na te gogo yen dada gbemabu oke le moji o pobena a yebe famille o yebe vi o le moji jagbagba na pokane dada gbemabu kwa nkando jibina nunana olano pobena accident o tona jojo ke munona teo nunana be nuwo wa ola po vi de vida na fi bien mal le dopo ade po bila jan pro e vonu jeji le vi wa o so e wa o ke ya me gan ho ne o so na jojo nunana o mu le jak po bina me ya me gan ho be yin o la so enti accident o suna gbon donc a nkoto ejine toji no to kekebena mile pom lekia le 15 novembre la mule ja no bobo de pro ameke o be se o le dado bena le gaya melekia ya so nana machuka ne amesi ame ma de ma hunpo no wa kekeun machuka ne azeto gbongbon badabada ke bla me o e doke mu do e yo lele ya dolele ma sa ma tote eye no ikonji egbe aso ogbale ikonji inso ogbale ikonji a ma tuka wa okekeun le date 15 novembre la et le VVD et mi anto mi la po bena de ao dagbe mabua ma odoeji beva et les sauver et duko akeke complet yan o